आपण समस्त को आम चैनल के न्यूज आडियो स्वागत रही आप न्यूज अपडेट 2361 जहाँ आप पाइपर आम चैनल माध्यम बहुत सारे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करवा मुझे अलरेडी यहाँ देखी सारी दक्षता विकास विभाग पक्षर वैषयिक शिक्षा विभाग पक्षर 1032टी पदवी नियुक्ति निमंते वर्तमान इसी अप्रुवाल एंड इसी अप्रुवाल न मासक भितर रिक्वेशन फाइल पे निर्देश रही सहित नेक्स्ट देखा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पक्षर जोटा नॉन टीचिंग स्टाफ जोटा अपॉइंटमेंट होता टेम्पररी बेसिस रे जोटा अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कॉलेज प्रिंसिपल थे वर्तमान विड्र कर दिगला वर्तमान यहाँ आउ कॉलेज प्रिंसिपल जी रे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल जी रे से अपॉइंटमेंट करेंगे ना यहाँ आपंकर रिजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन अपॉइंटमेंट करेंगे ग्रुप सी ग्रुप डी जदि किसी अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट थी से ही करेंगे आउ इग्नो कोरापुट पक्षर आसारी आपंकर गोटे मेरिट लिस्ट जो आप देखिए भुवनेश्वर रिजनल सेंटर आसनी अनुगुल भी आसीज अनुगुल जो सर्टिफिकेट वगैरह जार ग्लिस्ट थिला मगाई जे तुम अपडेट कर एंड ता परवर्ती मुहूर्त आसीज बर्तमान आप देखिपारे यहाँ रही मुझे देखा जनरल कैटेगरी ठीक अच्छे यूआर कैटेगरी आपणकर जो रही लास्ट सिलेक्शन दैट इज 78 ठीक अच्छे एंड ओबीसी आपन से देखिए ओबीसी लास्ट सिलेक्शन आपणकर 74 एससी आपणकर लास्ट सिलेक्शन जाइछि 73 एंड एसटी लास्ट सिलेक्शन जाइछि 73 देन पीएच आपणकर लास्ट सिलेक्शन जाइछि 51 ईडब्ल्यूएस लास्ट सिलेक्शन जाइछि 68 ठीक अच्छे तो यहाँ आपंकर कोरापुट रिजन आप देखिले कोरापुट रिजन वेटिंग लिस्ट भी आसी जोटा कि हूँ परवर्ती मुहूर्त किसी पिला जॉइन न करेंगे कि सर्टिफिकेट प्रोब्लेम थी कौन थी से मैंने सिलेक्ट हो पारती 77 एते भी कट ऑफ कम ना आपंकर देखिपारे जो मार्क्स मैंने रखी 78 टू 77 गोटे मार्क डिफरेंस एंड ओबीसी सेमती आपंकर रही एंड इडब्ल्यू समस्त कोटा रही आपंकर अपडेट मुझे टेलीग्राम में अपडेट कर दी पीडीएफ आप देखिपारे डायरेक्टर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर यहाँ आपणकर गोटे थर एम निष्पत्ति नहीं पार 23 मसीहार रिजर्वेशन को चेंज कले 14/7/2000 आपणकर 26 चेंज कले पुणी प्रोब्लेम है आपणकर 20/7 पुणी आउ थे चेंज है गोटे आप लाइन विड्र है एकाथरे आप प्रमोशन नहीं आपणकर माने माने वर्तमान प्रमोशन है भाया भी लगुनि एम जो भाया करुँच ठीक अच्छे पुणी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो प्रमोशन को नहीं टीचर प्रमोशन को नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देते से अनुसार आप अनुपालन करेंगे ना आपन तो रूल ऊर्ध्वर जाए करें तो नेक्स्ट रही रिजनल रिनेमिंग ऑफ रिजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और रिजनल डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन खाली ना परिवर्तन रंग परिवर्तन ना परिवर्तन ये तो चली ना ये भी आपंकर देखा पाइले अर्थात रिजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हेनी रिजनल आपंकर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ठीक अच्छे तो यहाँ आपंकर ना चेंज करागला एंड नेक्स्ट रही स्किल डेवलपमेंट टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पक्षर किसी एक्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन नेम जहाँ थिला नेम पुणी आउ करेक्शन करागला ये आप देखिए ये भी आपंकर आईटीआई तालचेर अनुगुल थिला ये आपंकर करेक्टेड इंस्टीट्यूट नेम है तालचेर अनुगोला ठीक अच्छे एंड नेक्स्ट रही आपंकर बालेश्वर थिला बालेश्वर ठीक अच्छे देन रही आप ना आपंकर चलती सब ना परिवर्तन चलती मत डेवलपमेंट आप चिंता करूँ मु केवल कहूनी आपण मैंने चिंता करूँ एवं कॉकरोच जनता पार्टी कहतु बा जो वर्ग कहूँ जो मैंने आज असंतोष व्यक्त कर सरकारी शिक्षा व्यवस्था उपरे से पक्षर आज लो पी सॉरी आपंकर जंतर मंतर जो स्ट्राइक चलता एवं से स्ट्राइक से डिमांड थिला इमिडिएट रिलीज ऑफ जो वांगचुंग तंकर रिलीज को डिमांड करते सहित धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन एंड गोटे कोटीर कंपनसेसन से चाहूँ नीट जते पिला आत्महत्या कर 20 पिला आत्महत्या कर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 20 कोटी इज नॉट ए बिग थिंग ठीक अच्छे बट यहाँ गोटे एग्जांपल से परिवार को आश्वासना मिल ठीक अच्छे एंड ता सहित आप देखिए जेपी नड्डा सहित भी से आलोचना कर लेटर देते डिमांड्स लेटर देते बट के वर्तमान सुधा तो किसी इम्प्लीमेंट होनी तो देखा जाऊ इम्प्लीमेंट केबे होची कौन होची
ଏବଂ ତା ସହିତ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଖବରକାଗଜରେ ଏଥିପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକରେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଡିନାଏ କରୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ସାରା ମାଗଣା ଖଟିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡେଡ଼ କଲେଜ କଥା କହୁଛେ, ଆଡେଡ଼ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଲାନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ରହିକି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବୁ 4-5 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗୋଟେ ମାନୁଛି ଆପଣ ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିପାରିବନି। ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯୁବବର୍ଗ ଆଜି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ହୁଏତ ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବୋଝ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସେ ବୋଝ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ପିଲାମାନେ 25 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯେ ସେମାନେ ପରିବାର ବୋଝ କେମିତି ଉଠାଇବେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେଇ ହେବନି। ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି ଏବଂ ଏ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଲିକ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ। ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖାଯାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି। ସୂଚୀରେ ଅସଙ୍ଗତି ଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 22 ସୁଦ୍ଧା ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି। এইটা ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବନି, ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ତାକୁ ତ ଆପଣ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ଯୋଗାଇବା କଥା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବହି, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଜୁଲାଇ ସରିଲା ନା, ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ଆପଣ 7-8 ମାସ ରହିଲା ଏ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ। ସରିଯିବ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ମିଳିପାରିବନି ବହି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚଢ଼ଉ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସବୁ 27ର ମାଗଣା ବହି ବଣ୍ଟନ। 27ର ବହି ବଣ୍ଟନ କଥା ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 8 ମାସ ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏବେଠୁ ତ କରେକ୍ସନ୍ କରି ଛାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କରେକ୍ଟେଡ଼ ବହି। ଯଦି ଏବେଠୁ ଆମେ ନ ଛାପିବା ତାହା ବି ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ ବହି। ପରୀକ୍ଷା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ। ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ସରକାର। ସଜୀବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଳାପରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ସାଲିସ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଲିସ ସଦୃଶ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅମଳରେ ବି କିଛି କମ୍ ହେଇନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ଫରକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ତଦନ୍ତ ଦୋଷୀ ଖୋଜାରେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ମୁଁ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ୍ କ'ଣ? ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବହି ଦେବା। ତ ସଂଶୋଧିତ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ବହି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକା ହିଁ ପହଞ୍ଚିନି। ଗୋଟେ PDF ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ନେଇ କିଏ ସେମିତି ପିଲା ଭୁଲ ପଢ଼ି ଚାଲିବେ ଏ ବର୍ଷ, କିଛି କରିହେବନି। ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ କେତେ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ, ତାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ? ନାଉଗାଁ ଦାଉଦପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ, ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଖାତା ଦେଖା ବିଭ୍ରାଟ ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆଇଡ଼ିରେ ଭୂଗୋଳ ଇତିହାସ ଖାତା। ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା, ଖୋଲୁନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ୟୁଜର ଆଇଡ଼ି। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା NPS ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯିବନି, ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବନି। ମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାରିଲେ ଆମେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମାରିଲେ ଆମେ କହିବୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ମଣିଷ ମାରିଦେଇছে, କିଛି ତା'ର ପାପ ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ। এইটা ହିଁ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ହିଁ ତ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ କେବେ ଶୁଣିବେ ସରକାର? ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ନା। 6 ମାସ କହି କମିଟି ଗଠନ କଲେ, 8 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଚିଠି କଲେ 6 ମାସ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରୁଛୁ। ଏଠି ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ଆଶାୟୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ନିଦରେ। ଏଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ସରକାର ନିଦରେ।
तो ये आम देखो 6 मास कार्यकाल पुणी बढ़ेले तेणु ये कहीं शुणबे आपण कथा गोटे आपणकर भयशून्य सरकार जे आमे केमिति जीतबू आमे जानिछु आमर भोट बैंक शिक्षित लोक शिक्षित युवक युवती शिक्षित समाज कर्मचारी एमान नुहंती एटा ही तो कथा नीलकंठेश्वर विद्या निकेतन में शिक्षक अभाव 2 शिक्षक हाथ छात्र हाथी भविष्य ब्रह्मगिरी अंचल दुईटा चित्र मैं देखिए सबुदिन खबर कागज आप जिन देखुं और आपण अंचल ये जिनस को हाइलाइट करवा आपण दायित्व परीक्षा परिचालन नहीं बयानबाजी आप देखुं सहित ओडिया विश्वविद्यालय 7 अवसरप्राप्त अध्यापक नियुक्ति कहीं रेगुलर अपॉइंटमेंट हो पारन कहीं आप प्रयास करना ठीक अच्छे एंड ड्रप आउट तालिकार ओडिशा 13% छात्र छात्री अधारू पाठ छाड़ुंट एते सबू कला पर भी यदि पिला पाठ छाड़े ताहले सरकार जानिबा दरकार जे आमे क्वालिटी एजुकेशन पिला को दे पारुने आमे उपयुक्त शिक्षक दे पारने शिक्षक भित्तिभूमि दे पारने पाठ्यपुस्तक दे पारने पाठ्यक्रम दे पारने पिला कहीं पढ़े एंड ऑल उत्कल प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन पक्षर प्राथमिक शिक्षक मान समस्या संबंध में चिठी कराई कि चिठी किसी भैल्यू मत लगुच पाखे ना यहाँ गोटे मोटी डस्टबिन फोपाड़ी दिहे कौन जिनस देखा जाऊना पढ़ा जाऊना कौन कौन समस्या देखा आग्रह ही ना एवं बदल निर्देश मानुना राज्य अर्थ विभाग बाबू एने कड़ा आभिमुख्य अधिकारी कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कर अर्थ विभाग आज सुधा नुआ स्थान में जोग नदेले कालठू दरमा बंद भल जिनस यही एक्शनटा अफिसर में निया सुंदर जिनस किंतु जोटा साधारण लोक मानी शिक्षक समाज कर्मचारी आशायी करने कथा सरकार ताकू अणदेखा कर 15/26 गोटे ऑर्डर जोटा कि प्रमोशन निगाड़ी मुझे मैंने प्रमोशन को ठीक भाव में परिचालना करना जो प्रमोशन मैटर पुणी आउे कोर्ट में पहुँची यहाँ आप देखिपारे नेक्स्ट होती आपंकर शोषण शिकार छात्र छात्री कोचिंग सेंटर मुहा सरकारी शिक्षक कहीं नहे जो आर्टिकल नाबालिका को सुरक्षा प्रति आखिबुझ दिए देखो आपण यदि कोचिंग सेंटर मुहा सरकारी शिक्षक कहते ताल थर जाकि सरकारी शिक्षक मान हाईस्कल कथा मुझे कहूनी प्राथमिक आपण दरमा देखो कंट्राक्चुआल उठा जाऊ ना बर्तमान सुधा भी से कंट्राक्चुआल अच्छा से दरमा सर्वनिम्न से परिवार चलाइप प्रतिपोषण गोटे हिसाब देवी आपन को तो आप हिसाब मोठू नियंतु प्राथमिक आम रेगुलर स्तर को भी पलैबा आपण कौन भी अंचल घर भड़ा नहीं रही फैमिली सहित रही आप मिनिमम आपंकर 5,000 टंका आप घर भड़ा दौरान गोटे हिसाब जड़े शिक्षक मासिक हिसाब आपको कम समय भितर सारी यहाँ हूँ 5,000 टंका देन आपण परिवार चलेबे ग्रोसरी आपणकर 3,000 टंका आपणकर बाकी वेजिटेबल्स एंड आपणकर नॉनवेज आइटम्स जो आपणकर गोटे मासर खर्च से 3,000 टंका आपणकर आपण पिलांकर मेडिसिन समस्त डायबिटीज ब्लड प्रेशर एवरीथिंग आपणकर से 3,000 टंका जाऊ ठीक अच्छे देन आपणकर माने गाड़ी स्कूल जावा आसवा पेट्रोल वेहिकल जो प्रतिदिन आप 50 टंका लेखा भी हिसाब करेंगे 1,500 टंका तापर आपणकर माने एक्स्ट्रा खर्च अच्छी टिफिन अच्छी आपणकर स्कूल खाଇବା तो सरकार दौना तो सेटा आम 3,000 टंका नहीं चलवा प्लस आपणकर मोबाइल अच्छी एक्सेसरीज अच्छी माने घर डिफरेंट एक्सेसरीज अच्छी सेटा भी आप 3,000 टंका मोटे नौ ताने आपणकर ये आप केते टंका हिसाब करनी केते टंका जड़े शिक्षक खर्च कर 20,000 टंका देखो ये 20,000 टंका आपणकर स्टेट आप मासक 20,000 अति कमटा खर्च कले अति कमटा देन आपणकर रिलेटिव्स अच्छा आपणकर परिवार अच्छा बापा माँ अच्छा से आप 10,000 टंका दे हिसाब करेंगे 30,000 टंका खर्च होगा दरमा के पाँच प्राथमिक शिक्षक मैंने 36,000 टंका रेगुलर दरमा कहूँ क्या कंट्राक्चुआल चलवा संभव नुहे 36,000 टंका कटी काटी के आसूँ आप 32,000 टंका सेविंग केते रहा 2,000 टंका पिलांकर पाठपढ़ा अच्छी आउ बाकी जहाँ संचय ता भगवान हाथ में यहाँ ही तो स्थिति ना जड़े शिक्षक कहीं आउ गोटे विकल्प खोजन रोजगार करने विपर्यस्त शिक्षक को कौन मेडिकल माने फैसिलिटीज मिले से हाथ यदि कौन से इंसिडेंट है हाथ ही दिए धार खरच कर गोटा सेविंग भी नथिबो ना 6टी श्रेणी जड़े शिक्षयित्री तो ये भी आप चित्र देखुं ओडिया मेडिकल पाठ को ओडिया ना नीट यूजी मात्र 716 जन पंजीकरण एवं 2025 तुलन में 9,000 परीक्षार्थी कमी ठीक अच्छे एंड चंचकता करी प्रधान कम आगे आहरी कम कहीं आउ से आपणकर क्रेज ना
ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ MBBS କରି ପିଲାମାନେ ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ପିଜି କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫେମସ୍ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଞ୍ଚକତା କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି ଅଭିଭାବକ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆପଣଙ୍କର JPC ବୈଠକ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟକିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ, ଦସ୍ତଖତ କାହାର, ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଭିନିଂ କଲେଜ 226 ପିଲାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଖେଳ। ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଠୁ ହିଁ ଭୁଲ ଆସୁଛି, ଇଭିନିଂ କଲେଜରୁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରୁ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତିମାଦି ବିସ୍କୁଟ, ତିମାଦି ମିନ୍ସ ଏକ୍ସପାୟରି ବିସ୍କୁଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିସ୍କୁଟ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଛି? ଯଦି ରୋଷେଇ ନ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଆପଣ ବିଓଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏହି କାରଣରୁ ସର୍ଟେଜ୍ ଆମର ଚାଉଳ ଅଛି ବା ରୋଷେଇଆ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଦେବେ କାହିଁକି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ଗଠନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 6 ମାସ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ। ରାଜନୀତିରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏଇ ଜିନିଷ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଅଣ୍ଡା ଚିନ୍ତା 9 ଟଙ୍କା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ସ୍କୁଲକୁ ବି 9 ଟଙ୍କାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ କେଉଁଠୁ? ଏବଂ ତା ସହିତ ଜୀବନ ହାରିଲେ IIT ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ, 50 ଥର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, IIT ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଯିଏ, ସେ 50 ଥର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦେଲେଣି ବଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲେନି। ତ ହୁଏତ କେଉଁ ସେକ୍ଟରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ଥାଇପାରେ। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କହେ, ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର BSc BEd ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ PCM ବା CBEd କାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ଟିଚର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିଜନିଂ ଆପଣଙ୍କର GK ପଚରା ହେଉଛି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି। ଯଦି ଆର୍ଟ୍ସ ଟିଚର୍ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ାଇବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, ଦେନ୍ ସେ କାହିଁକି ରିଜନିଂ, ସେ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡାପ୍ଟେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରିଜନିଂ କାହିଁକି ଦେବେ, ଆରିଥମେଟିକ୍ କାହିଁକି ଦେବେ? ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସଂଶୋଧନ ହେବା ଦରକାର। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ ବୈଧତା ନେଇ ହୁଗୁଳା ନୀତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ